Well, dámy a páni, monštroidi, nazdar a vitajte v ďalšej epizóde Mass Effect 3. V minulej epizóde sme dokázali získať práve z toho najväčšieho mesiaca palovenu, ktoré už Manaje, myslím, že Manaje sa volá, alebo tak nejak sa ten mesiac volal, sa nám podarilo zachrániť alebo eskortovať odtiaľ práve turiánskeho patriarchu, ktorý nám slúbil pomoc pod podmienkou, že sa nám podarí získať pre celú túto kauzu, pre boj proti smrťákom sa nám podarí získať Kroganov. To bude ešte rozhodne zaujímavé, pretože to, že ako iste viete, Krogani zrovna sa Larianov a Turianov v radosti, teda v láske nemajú. Vec ale je, že deje sa niečo aj na Normandii a momentálne čo sa deje, vyzerá to tak, že nám vypadla EDI. Čo je kurva, dámy a páni, problém, pretože EDI je tak nejak docela dôležitou súčasťou celej lode a docela dôležitou riadiacou súčasťou a hlavne je to EDI, kurňa fix, čo by sme robili bez EDI, neviem čo sa deje, ale musíme sa ísť pozrieť do jadra umelej inteligencie a zistiť, čo sa kurňa s holkou deje. Wow, požiar a kurňa fix, dúfam, že sme neprišli o EDI. Joker, what's that sound? Fire extinguishers, Commander. Could be an electrical fire, or something. I'm going in. Áno, len tomu dymu ukáž, zažije toho loke, daj tomu dymu, zrekti ho. Is there a particular topic you wish to discuss, Shepard? Edie? Yes. You're in Dr. Eva's body. Not all of me, but I have control of it. It was not a seamless transition. Ty vole. Edie má nové sexy telo. Holy shit. Mám taký pocit, že toto sa bude Jokerovi hodne páčiť. A transition? You blacked out on us for a while there. Correct. When we brought this unit on board, I began a background process to search for its information on the Prothean device. This eventually triggered a trap. A backup power source and CPU activated, and the unit attempted physical confrontation. Fortunately, I was able to gain root access and repurpose it as I saw fit. During this process, it struggled, thus the fire. Edie, you need to alert us about incidents like this. You shouldn't have done this alone. Bringing the crew up to speed would have been counterproductive. All attempts to help would have been limited by reaction time. So if you're in there, are you still in the ship? I exist primarily within the ship. For optimal control, this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range. Are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation. This platform could provide limited fire ground support. You mean you could come with us? Correct. This body could accompany you to areas the Normandy cannot reach. Before we do that, I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it. Run whatever tests you can. Then we can talk about using it in combat situations. One moment. I am running trials. Complete. I can send you a full report if you wish. However, my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal. Just don't be surprised if the crew is a little wary of your new body. It was shooting at them a little while ago. An excellent point. I will take it to the bridge. Joker will also want to see it. Oh yes. On that we can agree. Oh yes, Joker ho rozhodne bude chcieť vidieť. Holy shit, dámy a páni, máme nového člena týmu, nového člena výsadkového týmu, ktorý môže s nami chodiť na misie. Dámy a páni, môžeme chodiť von z EDI v novom sexy robotickom tele. Oh je, pravda, že z EDI sa pôjdeme porozprávať, ale teraz chcem ísť navštíviť
Garusa motherfucking Vakariana. Oh yeah, it is so sexy. Oh môj bože. I know, Primarch. I'm seeing the same numbers myself. They don't look good. We have to turn this around, and fast. Well, you can trust Shepard, sir. If anybody can get the Krogan to cooperate, it's him. He's an old friend of Erdnot Rex. Let's just hope friendship still counts for something in this war. I'm sure it will, sir. Garrus. Didn't waste any time getting to work, I see. After what I've been through lately, calibrating a giant gun is a vacation. Gives me something to focus on. We're gonna need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need giant guns. And lots of them. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt 1,000 more of his friends will be any different. Still not convinced I should have left Palaven behind. Oh shit, pravda, že si musel odísť. Pridal si sa k úplne najdrsnejšej posádke, najdrsnejšiemu komandérovi a hlavne, čo iné, ako potrebujeme tvoju zasranú kalibráciu. Bez neho sú tieto kanóny skoro slepé. Takže Garus, kalibruj, 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 ako sa povie. There was a boy back on Earth. Couldn't have been more than 6 or 7. I watched him die as the Normandy escaped the attack. Somehow I'm still alive. And he's not. Being right about the Reapers has never felt much like a victory, has it? We both knew this fight would be tough. Damned if the Reapers haven't delivered. At least my government listened to me. Or pretended to. They finally gave me a task force as a token to shut me up. So you're their expert advisor now? Just followed your example, Shepard. Yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about. Not that they'll actually do anything about it. Until hell shows up at their door. Then they put you in charge. Not like the old days, is it? Rogue Spectre and C-Sec agents running and gunning outside the lines, making it up as we went along. We're actually respectable now. Yeah. I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights. I can't even count how many lives are depending on us, Garrus. Well, when things are looking grim, and I'm pretty sure they will, just remember, a certain Turian friend of yours isn't sleeping any better, and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table. Something else you want to talk about? You mentioned you still had family on Palaven. My father is there. Sister, too. How long has it been since you heard from them? Long enough to be worried. I'm sure they're okay. That's the thing about getting old, Shepard. The platitudes get just as old. What about you? Any word from your family? My mother's in the Alliance. Haven't heard from her since Earth got hit. I'm sure she's okay. Jo. Otrepané frázy začínajú byť tiež staré. I know you don't have any illusions about what we're up against, Garrus. How do you rate our chances? I know it looks bad now, but I think we can win this, Shepard. For the first time since we met, we're not alone in the fight. It's something I learned long ago in C-Sec. An imminent and painful death has a way of motivating people. Instead of questioning your every word, whole civilizations are going to be begging you to save them. After what's happened to Palaven, you still believe that? I didn't say there wouldn't be casualties. It's something Turians are taught from birth. If just one survivor is left standing at the end of a war, then the fight was worth it. But humans want to save everyone. In this war, that's not going to happen. So what's this Reaper task force you've been running? After what happened to you out there in Batarian space, I knew time was running out. For all of us. The Citadel Council was a dead end, so I did something I never thought I'd do. I went to my father. He used to work for C-Sec, didn't he? I seem to remember that the two of you didn't see eye to eye. To put it mildly. But he still had heavy pull in the Turian government. The Primarch, well, the old one, was a friend of his. So I went to my father and laid out everything we knew about the Reapers, from Saren all the way to the Collector base. I'm not sure even I'd believe it. I had to admit that parts of it sounded crazy, meeting Vigil, talking to Sovereign on Vermeer. But my father just listened. It's what he did in his days at C-Sec, putting together all the pieces. If the connections were there, he wouldn't deny them, and he saw what we always knew. The Reapers were coming.
I'm glad someone finally agreed. He did more than agree. He took it to the Primarch. I like his style. Except the Primarch wasn't as convinced. My father kept pushing and finally got him to commit some token resources. And if you call them a task force, it sounds like you did something about it. What did you do with it? As much as I could get away with. And a little more. We hardened our lines of communications, expanded emergency stockpiles across the colonies, improved our early warning detection protocols. You think it helped? I'd like to think it bought our fleet some extra time. We'll know when this war is over. So you can vouch for this new Primarch? Well, even if I couldn't, you go to war with the army you have. Will he live up to his word? I've never known Victus to lie. Play fast and loose with strategy, maybe, but betray an ally. Not his style. And if he did try, well, we'll just find another Primarch. I noticed generals saluting you, Garrus. How far down the line of succession are you these days? Let's not go there. Primarch Vicarian, honored war hero. Somebody's gonna have to rebuild Palaven when this is over. Yeah, somebody who knows how to hold a hammer. Jo. That's all for now, Garrus. It's damn good to have you back. Wouldn't miss this fight for anything. Now, I'm sure somebody screwed up something down here. I want to get the old girl back in fighting shape. Jo, len kalibruj, Garus, ty vole. Commander motherfucking Shepard bez Garusa motherfucking Vakariana, to vážne, Jono. Som rád, že starý Gar je späť, docela pekná pokecka. Vole, že by z neho fakt bol v budúcnosti patriarch. A to by som sa asi posral od smiechu. Ty vole, Garus za toľko zodpovedností. What the fuck? You don't want to come over and talk. No, the gun battery is nice and quiet. If I throw down some rugs, it'll get downright cozy. Garrus. I'll be fine, Liara. Just gathering some thoughts. All right. OK, poďme sa pozrieť, či tu máme nejaké... Aha, počkať, tu máme niečo. Vylepšenia, štíty plus 5 a trosky smrťaceho krížniku. A zase si môžeme vybrať bonus ke slevám v obchode, zvýhodnené ceny o 5%, alebo bonus k dobíjaní schopností. Získanie. Pravda, že bonus k dobíjaniu schopností, to je základ, to chceme. Jo, takže teraz už v podstate máme štíty o 5% hore a rýchlosť dobíjania schopnosti o 5% hore, to znamená, že rýchlejšie sa nám celkovo bude dobíjať to spomalenie času. Aha, záznamy z aliančných výsledkov operatívce Cerbera. Keď chcete si prečítajte aj toto, ja si to prečítam najskôr potom inokedy. A poďme si pokecať s Liarou. Just old memories. I spent a few weeks on Palaven's South Peaks when I was very, very young. A Turian there teased me a little, saying that the mountains went on forever. I remember believing him. When I looked up at Palaven from its moon, I saw those same mountains burning. OK. It's good to see you. Jo, takže keď takto už spoločníci nemajú velice o čom si s vami pokecať, tak toto je dobré, že to spravili takto v trojke. Že proste vás to nedá do rozhovoru a dávam to tie isté možnosti, že ste už prešli, ale proste jednoducho vás to vám povie nejakú sračku okolo, alebo že nazdar a to je tak celé a nepustí vás to do konverzácie, čo je dobré, pretože to tak nejak šetrí čas a viete, že vlastne žiadna ďalšia konverzácia tam není, čo je fajn, OK, to sa mi páči, že to takýmto spôsobom spravili. Čo nám tu ešte zostáva? Jo, myslím, že ešte s doktorkou Čakvasou som sa chcel porozprávať. Či tam náhodou tá niečo nemá nové pre nás? Was that EDI who just walked by? Yes, it was. Joker is going to have a field day with this. Ty vole, vidíte, to my sme sa mali zastaviť na tej palube z Jokerom a z EDI. Vole, Joker bude besniť, ten sa zblázni, ale najprv ideme do tých skôr nižších kajúb. Najprv pôjdeme do strojovní pozrieť sa za Jamesom a pozrieť sa za Cortézom a za ostatnými týpkami tu, takže sekundu, jo, možno tuto niečo? Vyzerá tak, že tuto asi nič extra nové, pretože jo, tu asi nič nenájdeme. Na túto palubu sa ani moc zastavať strojovní nemusíme, pretože tu moc vecí není. Ale tuto v tých dokoch, tých raketoplánov. I'm just glad we made it out in one piece. Been a while since I've seen a dogfight like that. Really missed my trident. ACM isn't really the Kodiak strong suit. Alright. Dobre, to je tá vedľajšia N7 misia, ktorú sme tam robili.
A teraz... Jo, počkaj, aby som si mohol upgradenúť zbraň, že jo? Vylepšenie zbraní? Nie, vylepšenie. Ukončiť nákup, kde je tá stanica? Jasné. Túto zbraň, túto útočnú pušku by som si mohol modifikovať ešte o niečo, pretože máme ďalší upgrade. Zvýšený počet výstrelov na termálny zásobníku. OK, takže kapacita... Ale to je kapacita len toho, čo je v termálnom zásobníku, alebo celková kapacita nábojov? Ja teraz neviem, ale dúfam, že celková kapacita, pretože mi to zvýšilo kapacitu. Takže uvidíme, ako to bude fungovať. OK, takže to by som mal modifikovať. A ešte zbroj, myslím, že mám nejaké nové časti zbroje. Takže príľba s N7 filtrom. Jo, to je to isté. Kasa Fabrication, tu nemáme nič nové, ale tu máme niečo. Čo to robí? Účinnosť? Aha, jasné. To dáva dole život. Čo by nebolo od veci, pretože na ten život moc nejdem, ale poškodení pri zásahu hlavy hore a účinnosť zbraní hore. OK. Čo to mení? Jasné. Tie náplecníky, to by som bral. Teraz ruce. Ja poškodenie v boji zblízka, to vážne nechcem. A teraz nohy. Čo robí toto? Účinnosť zbraní. No, to by som možno aj docela zobral. OK, síce náš život išiel dole, ale ty vole, ja potrebujem zvýšenie štítov v prvom rade. OK, uložiť na EDI, to sa mi docela páči, teraz budeme mať zvýšený damage. Ale akurát, že sa budeme musieť viacej kryť, pretože teraz, keď nadajú dole štíty, tak ten život pôjde o mnoho rýchlejšie dole. Alebo o mnoho rýchlejšie. O trocha rýchlejšie dole. That Primarch's got some real cojones. What we need are more politicians like him, taking names and kicking ass. Jo, toto je hodne dobré, toto sa mi páči, že proste bez toho, aby vás to hodilo do konverzácie, len takto dáte nejaký rýchly rozhovor mimo samotnej konverzácie a fakt tá konverzácia sa spustí len keď je niečo dôležité. Jo, to sa mi páči. Toto v trojke spravili hodne dobre. Tohoto by sa mali držať v podstate aj v ostatných Mass Effectoch a v Mass Effecte Andromeda, pretože s týmto rozhodne súhlasím. A ideme ešte do bojového strediska. A ideme sa pozrieť za Jokerom, ty vole. Počkaj, e-maily možno máme nejaké, no je, sedí se mnou v očistci Ariana Tloaková. OK. Žádosť o pomoc, skrytý odesílateľ. Jop, neviem čo to presne, asi nejaká vedľajšia úloha. Doktorka říká, že som pripravený návštevu. Kajdan od Kaidena, ty vole, Kaiden sa zobudil, super, skvelé. Že aj za Kaidenom zájdeme potom, čo vyriešime veci na Eden Prime, pretože momentálne nejdeme na Citadelu, ale na Eden Prime. A potom uvidíme, čo ďalej, dámy a páni. Ale najprv ideme za Jokeráčom, pravda, že? Hey, Commander, check out my co-pilot. To je smrt. So she installed herself into the new body without any help from you? Come on, Commander, don't you trust me? Okay, let me put it this way. If I knew that EDI was going to install herself into a sexy robot body, do you honestly think I'd be able to keep quiet about it? Nope. Look at that. I would have baked a cake. I am right here, Jeff. Yes, you are, EDI. Yes, you are. To je úkyl. Hey, I know I used to rag on Garrus for being all angry, but I'm glad he's back. A whole lot of crap out there needs a bullet between the eyes. Plus, we might need something calibrated. Ja, ty vole, tá kalibrácia. To je také legendárne, to je taká legendárna hláška Garusa, preto všetci hovoria o kalibrácii, ja hovorím o kalibrácii, Joker hovorí o kalibrácii, ty vole, Primarch hovoril, že ide niečo kalibrovať, pretože v dvojke, keď ste v podstate vyčerpali všetky možnosti, tak Garus vás vždycky odbil tým, že som uprostred niečoho, potrebujem niečo nakalibrovať. Proste ty vole, vždycky, keď ste sa išli rozprávať, niečo nemal čo povedať, tak povedal, že niečo kalibruje. Že teraz všetci robia náražky na to, že Garus furt niečo kalibruje. Commander? Hello, Shepard. Still getting used to greeting people in person? No. I require only one occurrence to adapt to a new concept. How are you adjusting to the arms and legs? I am interested to see how this body performs under real combat conditions, if I could accompany you sometime. Without stress testing, there is no way of knowing if it has serious design oversights. At the moment, it appears adequate. That's not the word I'd use to describe you. Perhaps we should speak privately. Pozrite sa, čo mi na tú I'll prdel. be over here, flying the ship. What's this about? Does Joker not like your new platform? No, he approves. He wants me on the bridge.
He says having me within visual range is important to his morale. To je zmrt. Do you believe your crew members should be allowed to disobey an order on moral grounds? What? Okay. Absolutely. I have no use for team members who can't think for themselves. Why are you asking about something like that? I was designed by Cerberus. I do not take moral stances that conflict with orders from my executive officers. But when Jeff removed my AI shackles, I became capable of self-modifying my core programming. I asked Jeff if he thought I should change anything now that I can. He deflected the question with humor. And you didn't get an answer? Correct. He has repeated this pattern in response to several of my inquiries. Do you think I should make modifications? Well, EDI, to je tvoja voľba. Only you can really answer that question. That's the point of free will. But moral decisions should not be made in a vacuum. If I do not ask the crew for their opinion, I could miss crucial context. May I ask you the questions Jeff avoids? When there is time, will you answer them for me? If you think it'll help, I'll do what I can. Very well. I will keep you informed. OK, EDI. Pre vizuálny dosah na EDI mu dodal morálnu podporu. Uchyl jeden vyjebaný. No čo ale tak na druhú stranu byť na Jokerovom mieste, tak myslíš, že mne vizuálny dosah na EDI by dodával morálnu podporu? OK. Dobre, čo ideme robiť, dámy a páni, teraz je, že by sme mali ísť poprvé pre ten obelisk, pretože pre ten už idem nejakú dobu. Takže ideme, pravda, že spálavenú preč. Ja teraz ale netuším, kde sa ten obelisk presne nachádza. Sekundu, vylezeme sem, tuto máme... Jo, tu máme nejaké konštelácie, ktoré by som asi mal ísť navštíviť, ale letíme späť do sústavy. Ja som si není totiž to istý, či tuto môžem získať nejaké veci v tejto sústave. Počkať, viete kam ideme? Ne, setkej sa s diplomaty, to ešte nechceme robiť. Niekde by tu mal byť... Jo, proteánsky artefakt, získaj proteánsky artefakt, what the fuck? Ale to už som celé preskúmal. Prečo je tam ešte stále proteánsky artefakt? That is weird. Aha, jasné, však to je ten Eden Prime, jasné, to je tá priorita Eden Prime, dámy a páni. Takže ideme na to, jasné, prečo nie? To by malo byť prvé DLCčko práve v Mass Effect 3 toto. Eden Prime, na to sme už pravda, že boli tam, keď si pamätáte, tak tam bol Saren, Geospectry. V podstate Eden Prime, tam začínala Mass Effect 1. Tam sa prvýkrát komandér Shepard stretol s Getmi a hlavne so Savironom, alebo videl Savirona, ako odlieta. Takže poďme tam pristáť a poďme zistiť. OK, otázka je, koho si so sebou zoberiem. Ja by som zobral Garusa a EDI, pretože to sú takí týpci, ktorých sme ešte moc neskúšali zatiaľ. Nie. Aha, Liara s nami musí ísť. Tak potom Liaru a EDI. Ja na EDI som docela zvedavý. Dobre, takže bereme si pravda, že našu útočnú pušku, čo sa týka Liary, tá má tento samopal, čo sa týka EDI, tak tá má... Máme aj na túto, jo. Dáme sem prúraznosť, pravda, že a viac výstrelov, prečo nie? OK, potvrdiť predátora. Počkať, obsadzeno? What the fuck? Aha, jasné, takto. Jasné, potvrdiť, takže predátor, to je ťažká pistole, takže EDI bude používať ťažké pištole. Potvrdiť, OK, čo sa týka bodov 925, štíty docela slabé, no nevadí, čo už. Nespoutaná UI, takže dáme si sem toto, do tohto, zvyšuje zdraví štíty, zvyšuje poškodení schopností. Rozmýšľam, čo z EDI spravíme, ona nie je zrovna, ono to asi nebude zrovna silná strelkyňa, takže by som povedal, že teraz neviem, či chcem zdravia štíty alebo schopnosti, účinnosť zbraní, technickými schopnosťami poškodenie, viete čo, asi, ja neviem teraz, poškodenie schopnosťami, jo, poškodenie technickými schopnosťami, jo, zvyšuje poškodenie technickými schopnosťami spolubojovníku, redukuje spoždený obnovy štítu, schopnosti, ok, asi toto,
späť. Teraz má napalm, preťaženie, obranná matice, posiluje zbroj pomoci ochranných výživých provodov, činný provody obnovy štítu. OK, to by som mohol teoreticky použiť a toto návnada, ktorá odvede pozornosť nepřátel. OK, obranná matice, to bude mať svoju obranu EDI takýmto spôsobom. Rýchlosť dobíjenia 16 sekúnd, znížené poškodenie, neviem nakoľko to ale trvá toto, to je otázka. Dobíja sa to 16 sekúnd, čo je docela... Spomaluje rýchlosť nabíjených schopností o 60%, no to je docela problém. Zrýchli obnovovaný štítu, když je zničená zbroj. Zvýši obranu proti poškodení o 5%. Povedal by som, že toto. Skracuje čekací dobu na začiatok dobíjení štítu o 15%. A OK, ideme späť, pretože toto už ďalej nechcem dávať. Teraz napalm. Dáme takto. A dáme preťaženie, aby mala obidve. OK, toto už nemôžeme. OK, niečo som spravil, ale táto obranná matice spomaluje rýchlosť dobíjení schopnosti. Toto sa mi nepáči moc na tom. Ale tak čo už narobím? OK, myslím, že toto je fajn. Môžeme pokračovať. Neviem, či som si zrovna tu EDI dobre spravil, tá obranná matica tam asi nebol dobrý nápad, ale... Oh shit! Eden Prime. This is where it all began. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. Eden Prime also marks Theron's first major attack with the Geth. Yes. And now, with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. OK, dámy a páni, ja som to musel reštartovať hru a znova nainštalovať češtinu, ono totižto ja som si DLCčko pridal do hry až po nainštalovaní češtiny, čiže DLCčka sú v angličtine, čiže musel som znova inštalovať češtinu a teraz to takto nadpájam, takže taká malá chybička sa vloudila. Takže dámy a páni, ideme na Eden Prime, vyzerá to tak, tam, kde to všetko začalo. Seems like more than just 3 years ago. Records indicate that you lost a squad mate on Eden Prime. Yeah. Corporal Jenkins. Does returning to the colony cause unpleasant memories? It's okay, Edie. Jenkins was a good soldier. He'd be proud of what we're doing here. I hope the motivation is effective. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site. Holy shit, takže Cerberus spravil frontálny útok na Eden Prime, zmrdí jedni. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Appreciate it. All part of the service, Commander. All right, everyone. Get ready to move. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. Oh yeah, dámy a páni, ideme Cerberusu trocha nakopať prdele. Zmrdí jedný. Jak keby si to Eden Prime už neodniesol prvýkrát docela seriózne. Teraz sa musia ešte títo mamrdi nabehnúť. OK, v prvom rade si dáme túto muníciu, ty máš Shuriken, nie, Predátor. Shuriken, OK, dobre, ja chcem ešte, počkať, to sú, to je Cerberus, takže asi disrupčná munícia, povedal by som. OK, takže kade ďalej, dámy a pani, jedno... The colonists rebuilt after Saren's attack. It is likely they will rebuild again after Cerberus is defeated. I grew up on ships. Lose one, you can always move on to another. Based on observation of the Normandy's crew, I believe most people invest more emotional permanence to ships they serve on. Jo, a hlavne keď je to taká perfektná loď jak Normandia, ktorá ešte dokonca hovorí a teraz má super nové sexy telo. Oh yeah! I like it! Look at that. Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. Dr. Tassoni, have you ever encountered dinosaur fossils during your digs? No. Dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species.
The two fields are completely different, and... you were joking. No, jokes have specific structures. That was messing with you. Ty vole, EDI, ty fakt nemáš chybu. Ty robíš prdel ešte z liári. OK, počkaj, pozrieme si tento počítač. 3000 kreditov. Minimálne to z tohoto DLCčka zostaneme poriadne krediťáky, ktoré budeme určite potrebovať. Nejaké tie skúsenosti, docela by sa šikol level a možno, že aj nejakú výbavu. Čo sú tieto veci, táto maximálna munícia? Nie je to niečo do ťažkých zbraní? Alebo niečo také? Ty vole, mám taký pocit, že ja som ťažké zbranie ešte ani nevidel poriadne. Počkaj, čo je tu? OK, aktualizovaný procesu. Toto si budem čítať, pretože toto DLCčko som aktuálne ešte neprešiel a nehral. Ja som žiadny DLCčka z Mass Effect 3 nehral. Ale vezme si ďalšie specifikovať. Kolonisté obecne prijali povídačku, že posílame plniť nudné, ale zároveň bezpečné manuálne práce ve výskumnom tábore Cerbera na druhej strane planety, kde sme podriadili potrebnú platbu za práci. Väčšina stížností vyšumnela úplne. Takže sa zbavovali ľudí takým spôsobom, že ich posielali. This Cerberus data could help the colonists still alive on other parts of Eden Prime. How? I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Jo, Eden Prime je v tom sama. Cerberus si tu robí, čo chce. A mysleli si, že ich posielajú za ne do nejakých pracovných laboratórií, ale namiesto toho sa zbavovali ich, pretože Cerberus tu tak či tak nemal dosť personálu, aby celý Eden Prime obsadil vojensky a násilne. Dajú sa tieto veci ešte zničiť? Pretože viem, že v jedničke sa tieto vecičky dali zničiť. Keď idem sa pozrieť sem, či tu náhodou niečo nenájdem, ale vyzerá tak, že nič, takže môžeme pekne krásne pokračovať ďalej. Tu som to myslím všetko maximálne vylútoval, takže jediné, čo mi zostáva ďalej, je ísť sem niekde. OK. OK, takže tento výťah. A uvidíme, kam bude viesť ten. Goddess, that doesn't seem possible. Čo? It's not a Prothean artifact, it's... a Prothean. What? Cerberus has recovered the corpse of a Prothean unmodified by Reaper technology. Cerberus hasn't uncovered corpses. This Prothean is alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. Holy shit, živý Protean. What can you tell me about the Protheans? The people, not the technology. Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. By galactic community, you are suggesting that Protheans had a structure similar to the modern council. Yes, exactly. Their cultural and artistic expression are actually quite close to those of the ancient Asari. And given their similar interests in helping other species, it's clear that they believed in interspecies cooperation. The way you describe them, they sound a lot like the Asari. I'm certain I'm coloring their culture with my own perceptions. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. This could be what we need to finish the Prothean device. I hope so. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best bet. Yeah, oh, what the fuck is this? Oh shit, Cerberus! There they are! Alrighty then, no poďte zmrdí. Dobre, takže máme všetko nastavené a ideme na to. Ich veliteľ dostane strašný rek, tuto z diaľky. Oh fuck! Do prdele, snajpery! Kúrňa! To som nečakal. OK, tu som dostal troška rekt, ale teraz by tam liara mohla dať singularitu. A
teraz by tam EDI mohla dať napalm. OK, jeden sniper dole, musím ísť troška bližšie, pretože... Oh yeah! OK, nablízko tých sniperov dám o mnoho jednoduchšie. Tiež by som si mohol asi do budúcna zobrať nejakú sniperku, ale to mi zase docela spomalí práve nabíjanie toho spomalenia. Ale na druhú stranu, keď si dám spomalenie a načaržujem tých sniperov, tak by to nemal byť až taký strašný problém. OK, takže nový typ nepriateľov vyzerá, takže tu máme, dámy a páni, cerberusátskych sniperov. Docela smradí, na jednu ranu mi dajú dole v podstate celý štít. OK, aktualizácie vojenského nasadzenia, miestny odpor je silný. OK. A pokračuje standardný hľad. Pokud by sa miestni obyvateľe dosvedčili, že máme málo ľudí, mohli by spôsobiť nejaké vážne škody. OK, akurát, že komu to potom odošleme, alebo čo? Vybavenie, OK, ďalších 3000 kreditov, luxuska. Jo, tady to asi... sem sa dá aktuálne skočiť, OK. Neviem, či to ale bol dobrý nápad, pretože tu hore som ešte všetko nepreskúmal. Počka, tady to som skočil, že? Tady to som skočil, OK, tu to mám všetko preskúmané, teda dúfam. A ideme sa pozrieť ešte na túto stranu, do týchto barákov, pretože tu je evidentne niečo mohlo byť. Chcem tu všetko vylútovať, pochybujem, že na Eden Prime sa budeme môcť niekedy v budúcnosti vrátiť. A kurva, že je to veľké. Počka, tady to sa dovnútra nedostanem, alebo čo? OK, tu mali nejaké rastlinky evidentne podľa všetko... Oh shit, čo to bolo? Neviem, ale kam mám teraz ísť? Ona mi to ukazuje niekde, tam by som mal ísť. Rozmýšľam, že by som najprv túto stranu prehľadal tu. Get wrecked, son! OK, počkaj, tam tomu dáme preťaženie. OK, a teraz warp. Oh shit! Ty vole, vežička! A shit, a ešte aj granát. Wow, toto bolo úplne na hovno. OK, dobre, takže lekárnička. Kurňa, fix, tu som skoro dostal rekt. OK, a túto vežičkou, tu sa potrebujem postarať, alebo ideálne by bolo možno sem dať túto návnadu. OK, tu máme návnadu. OK, to je dole, teraz vežičku. Tá vežička by mala ísť po tej návnade, takže tu dáme rýchlo dole. OK, a tam je toho veliteľa. Holy shit, do prdele. Toto bola nepríjemná situácia, do ktorej som sa dostal. OK, takže to by sme mali, dámy a páni. Sekundu, tu máme ešte jedného skurvisína, čo? OK, not anymore, bitch! Jo, takže oni chcú deaktivovať tú stázu rovnako ako my, akurát, že pravda, že Cerberus si chce zobrať toho proteána pre seba. Počkaj, tam máme nejaký rebrík, ktorým sa dá ísť dole. Holy shit, tam je celá nová... Tam je celá nová nejaká pasáž. Ako sa k nej dostanem? Neviem, ale chcem sa k nej dostať, kurňa. Tak to asi nie. OK, fakt netuším, kde teraz som, ale chcem to tu celé preskúmať bez toho, aby som spustil trebárs nejaké... Počítačová konzola. OK, tuto nechcem teraz ešte spustiť. What the fuck? Mohli by ste to otvoriť, prosím? A kurva, ja som sa tu zavrel. A do prdele. Dúfam, že ma to nehodí niekam. To je vojna Reaperov s proteánmi. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod. Victory. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming Empire.
Imperium? I've got the signal. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharaohs, it lets you see the images as a Prothean would and understand their language. Whatever it does, I saw the video. And the signal they used. Perfect. Then we just need to figure out how to physically open the pod. Imperium? Holy shit. Prečo mám taký pocit, že to sa Liare nebude páčiť? Možno, že Protheani neboli až takí mierumilovní, ako si o nich práve Liara myslí. Možno, že aktuálne nepoznášali iné rasy, aby sa k ním pridali v osídlení galaxie a v ovládaní galaxie, ale možno ich používali ako otrokov, alebo možno, že ich proste jednoducho využívali tie ostatné rasy, aby povzniesli svoje vlastné impérium. To by bol zaujímavý plot twist. OK, počkaj, ja si to pre istotu savnem. A dámy a páni, budem končiť epizódu, pretože ja úplne zabudám na to, že toto nie je nová epizóda, ale že to budem nadpájať na tú predchádzajúcu epizódu, čiže už ideme asi 40 minút, aj keď mne tu ukazuje 16 minút, takže pokračovať budeme v tomto až v ďalšej epizóde, takže ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám táto páčila. Ak áno, páči sa mi, like pod videjkom, veľmi ma tým potešíte, veľmi ma tým podporíte do ďalšieho nahrávania. Čeknite Facebook pre info o videách o mojom kanále, ičko v pravom hornom slúži ako zoznam videí a uvidíme sa v ďalšej epizóde Mass Effect 3. Majte sa.